we gonna let it. Oke, langsung saja ya. Ini pelek mionya udah saya Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Thousand years later. pengecatan pelek mio warna biru Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Nah, warna biru Oreo. Ya. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita kerjakan. Ini epoksinya udah kering, dasarnya udah kering. Kita langsung cat. Ya. A.M. Proses pengekliran pakai mutiara biar ada bentik-bentik, biar ada bentik-bentiknya.
Tes depan kompresor. Day 2, Day 3, Day 4.